I want to welcome everybody. Všetkých vítam. I want to apologize for the technical problems that we've had at our end. Chcem sa ospravedlniť za technické problémy, je to na našej strane. We're streaming this series of studies at a different facility, and we've had some technical problems here. Máme teraz to štúdium na inom mieste, tak mali sme proste technické problémy. Having said that, let's open with a word of prayer. Poďme začať s modlitbou. Holy God, we thank you Svätý Bože, ďakujeme ti for the great blessings of being alive today. za veľké požehnania, že môžeme byť živí dnes. As we see the political landscape across the world, Že môžeme byť nažive, keď vidíme, čo všetko sa deje v tom politickom svete. day after day, new things keep coming. Každý deň prichádzajú nové veci. Old controversies are resurrected. Tie staré spory sú znova vzkriesené. New controversies come. A prichádzajú nové spory. We need your wisdom and your guidance Potrebujeme tvoju múdrosť a vedenie, in order to be able to discern what we should be doing and saying at this time. aby sme mohli rozlišiť, čo máme robiť a hovoriť v tomto čase. Your people have so many questions. Tvoj ľud má toľko veľa otázok. There doesn't seem to be time to become educated. Zdá sa, že nie je čas, aby sme boli nejakí Educated rozrušení. in the affairs of governments that we need to understand. Teraz neviem, či som dobre rozumela. Je čas asi sa vzdelať v tých Nevertheless, we do trust you veciach vlády, alebo že už nie je na to čas sa teraz vzdelávať, ale that you who dôverujeme, have begun a good work že to dielo dobré, ktoré ty si začal in the lives of your people v životoch svojho ľudu, will see that work to its completion. že uvidíme to dielo prísť ku koncu. All that each of us need to do Všetko, čo každý z nás potrebuje urobiť, is hold on to the faith that binds us close to you. je držať sa viery, ktorá nás drží blízko teba. May we not become shaken. Nech nie sme vytriebení. We pray these things in the name of Jesus Modlíme sa v mene Ježiša and ask that you would bless these studies this weekend. a prosíme ťa, aby si požehnal tento týždeň, tento víkend štúdie. In Jesus' name, amen. V mene Ježiša, amen. It seems like I say every time we have a new meeting Zdá sa, že hovorím, že vždy, keď máme nejaké nové stretnutie, that something new has happened in the news. tak niečo nové sa udialo v správach. The war in Ukraine, Vojna na Ukrajine, the French election, francúzske voľby, Finland wanting to become a member of NATO. Fínsko chce byť súčasťou NATO. These are all important, significant, and prophetic events. Toto sú všetko dôležité, významné prorocké udalosti. Each has its place in the tapestry of prophecy. Každá z nich má svoje miesto v tej mozaike proroctva.
Like you, I don't claim to understand everything that's happening. Tak ako aj vy, ani ja netvrdím, že rozumiem všetkému, čo sa deje. But none of us can ignore what is happening all around us. Ale nikto z nás nemôže ignorovať to, čo sa deje okolo nás. You all know the phrase, the final events will be rapid ones. Poznáte tú frázu, že záverečné udalosti budú rýchle. Who would have imagined the events that are occurring before our very eyes? Kto by si predstavil tieto všetky udalosti, ktoré sa dejú pred našimi očami? And we're only in May. Ešte je len máj. And of course, it would be remiss of me, it would be wrong A bolo by odo mňa nesprávne to ignore what's happening in the United States at this very moment. ignorovať to, čo sa teraz deje v Spojených štátoch. Of course, I'm not referring to the inflation rate, Ja teraz nehovorím o inflácii, which again is another component of the prophetic narrative. čo je druhý komponent prorockého naratívu. Alebo ďalší. But it's the subject of abortion rights. Ale je to téma tých práv na potraty. I'm sure that each of us has many questions on these various topics. Som si istý, že každý z nás má mnoho otázok na tieto témy. Whilst I don't promise to answer anything at this series of meetings, Ja nesľubujem, že teraz na týchto stretnutiach všetko zodpoviem. with so many things happening in the world concurrently, Toľko veľa vecí sa vo svete deje súčasne. I think it would be useful for me personally Myslím, že by pre mňa osobne bolo užitočné to get a feel of the questions that you have. Získať taký nejaký taký pocit alebo porozumieť otázkam, ktoré máte. So what I would like to ask, Čo by som sa chcel spýtať, and I'm asking the members, pýtam sa členov, if you have any questions, či máte nejaké otázky, please pass them on to either your local Zoom coordinator or your ministry. prosím vás, pošlite ich tomu, kto má na starosti Zoom u vás, alebo vašemu tej lokálnej služobnosti. And they will feed those questions back to me. A oni tie otázky pošlú mne. And maybe in the next two presentations, I might get to answer some of them. A v ďalších dvoch prezentáciách možno by sa mi podarilo nejaké z nich zodpovedať. But even if I don't, it will help direct the leadership in general to shape the direction of the studies that they do. Ale aj keď nezodpoviem, pomôže nám to ako vedeniu tak nasmerovať štúdie, ktoré robíme. Several years ago, I did a series of studies Pred pár rokmi som urobil takú sériu štúdií on the parable of the wheat and the tares. Ohľadne podobenstva kukolu a pšenice. I'm sure, or I hope at least, that you're all familiar with those studies. I did them over several years and in some detail. Dúfam, že poznáte tie štúdie. Robil som ich dosť detailne počas niekoľkých rokov. The reason why I mentioned that Dôvod, prečo to spomínam, is that in those studies I made, I think, a significant observation. je, že v týchto štúdiách si myslím, že som spravil také významné pozorovanie.
I'm sure you're all familiar with the parable. Som si istý, že poznáte to podobenstvo. I'll speak of two parties or two elements. Budem hovoriť o dvoch elementoch. The workers or the servants. Alebo dvoch takých skupinách. Sú tu pracovníci a služobníci. The plants. Rastliny. And I have to add one more, a third one, A sorry. ešte jedno The musím field. pridať. Pole. So we have the workers, the plants, and the field. Takže máme tu pracovníkov, služobníkov a pole. Now, without discussing the parable in any depth, Bez toho, aby som v nejakej hĺbke rozoberal to podobenstvo, and I may mix and match my explanation, môžem nejak tak poprepájať a pomiešať to moje because the vysvetlenie, parable can be understood on several levels. lebo toto podobenstvo sa dá chápať na viacerých úrovniach. The field is the world. Pole je svet. And rooted to the field, the world, A koreňami zachytenými k tomu svetu, unmovable, nepohnuteľne, are the plants, sú tie rastliny. the human beings that are fixed by gravity on this planet. Ľudské bytosti, ktoré sú zafixované na tejto planete gravitáciou. And then there are these occasional visitors that come, A potom sú tu takí návštevníci príležitostní, ktorí the prichádzajú. workers. To sú tí pracovníci. They observe, Oni sledujú. and at some time in the future, they do a work A niekedy v budúcnosti konajú dielo of uprooting those plants. toho vyvracania tých rastlín alebo vykoreňovania. In fact, it's important to make the distinction that they're not uprooted, they're actually cut. A je dôležité spraviť ten rozdiel. Oni nie sú vykorenení, oni sú odrezaní. And they're separated from the field, from the planet. A sú oddelení od toho pola, od tej planety. So as I say, I'm going to mix and match. Takže to pomiešam a poprepájam. And I'm going to say that those servants are human beings as well. A poviem, že títo služobníci, to sú tiež ľudia, But they're not on this planet. ale nie sú na tejto planete. And this is where parabolic teaching becomes complicated and sometimes confuses people. A túto to vyučovanie v podobenstvách sa stáva komplikovaným a niekedy ľudí metie. So I'm going to give what I believe is an accurate explanation. Ja dám to, čomu verím, že je presné vysvetlenie. If you have any questions, then you need to go back to those studies on this parable. Keď máte nejaké otázky, musíte sa vrátiť k tým štúdiám o tom podobenstve. And there were so many different camp meetings, I could not tell you where to look. Bolo ich tak veľa na rôznych camp meetingoch, že vám neviem povedať, kde to máte hľadať. (2016) 2016, Romania, France, and Rumunsko, Francúzsko and Germany. a Nemecko. It was more than 2016 though. Ale bolo to aj na viacerých miestach ako 2016. And I'll have a conversation with my translator as well. Porozprávam sa o tom s mojou prekladateľkou. We're all together again. So I want to make what I think is an accurate statement. Chcem urobiť, a myslím si, že je to taký presný výrok alebo vyhlásenie. The servants and the plants are the same people. Tí služobníci a tie rastliny, to sú tí istí ľudia. As I say, I'm not going to prove that. Teraz to nejdem dokazovať. One is attached to earth and one is not.
Jedni sú pripútaní k zemi a druhí nie. So I hope you begin to understand the scenario. Dúfam, že začnete rozumieť tomu scenáru. We're going to say that the plants are the people of God. Povieme, že tie rastlinky to sú Boží ľud, as are the servants. tak ako aj služobníci. We know that they are because the servants work for the householder. Vieme, že to tak je, pretože tí služobníci pracujú pre toho majiteľa, toho Who's the pola. person that owns the field. On vlastní to pole. Okay, so the servant and the plants are the same people. Takže služobníci a rastliny sú tí istí ľudia. And this becomes a really important aspect of prophecy. A toto je naozaj dôležitý aspekt proroctva. I don't know how many of you here today Neviem, koľký z vás dnes were in the movement, in English they say back in the day. Boli v hnutí v tej dobe, vtedy, In the prior dispensations, v tých minulých epochách, when we had a different leader. keď sme mali iného vodcu. If you were, or if you've seen old videos, Ak ste boli, alebo videli ste tie staré videá, you will know that we were referred to by a phrase. Budete vedieť, že sme sa tak odvolávali na takú frázu By Elder Jeff. od staršieho Jeffa. And if I had a congregation here, an audience of those people back in the day, everybody would know what that phrase was, what we were called. Keď by tu boli ľudia, tí, ktorí počúvajú, z tých, ktorí tam tu boli vtedy, tak všetci by tú frázu poznali. We were called by him students of prophecy. Teda on nás tak nazýval, že sme študenti proroctva. And why is that significant? Prečo je to významné? Hopefully you'll be able to answer the question Dúfam, že budem môcť odpovedať túto otázku in the framework of Matthew 13. v tomto rámci Matúša 13. Matthew 13 is Matúš talking about 13 the servants and the plants. hovorí o služobníkoch a o rastlinách. Same person, two descriptions or two experiences. Ten istý človek, ale dve skúsenosti. Which one was Elder Jeff referring to when he said that we were students of prophecy? O čom starší Jeff hovoril, keď vravel, že my sme študenti proroctva? I hope you have connected the dots. Dúfam, že sa vám to prepája. And I hope you have seen the problem. A dúfam, že vidíte ten problém. Today, since 2016, Dnes od 2016. when I speak about you, Keď ja hovorím o vás, how many of you are there? koľký z vás ste tu? Two, Dvaja. a servant and a plant. Služobníci a rastliny. Tá One služobník a fixed on rastlina. earth and one not. Jeden je priputaný k zemi a druhý nie. The servants do what? Tí služobníci robia čo? They go back from the house to the field, from the field to the house. Oni chodia hore dolu, od domu na pole, od pola do domu a zase naspäť na pole. The house of we'll call him the householder or the farmer. Oni chodia do toho domu toho farmára, toho vlastníka, toho The pola. owner. To je ten vlastník. So Elder Jeff Starší Jeff is going to say that we are how many persons? povie, že koľko nás je? How many persons? Koľko nás je ľudí?
One. 1. So immediately you see a problem. Takže okamžite tu vidíme problém. And this is not just a minor observation, it's significant. Toto nie je nejaké také malé pozorovanie, toto je významná vec. He says we're students of prophecy. On hovorí, že sme študenti proroctva. So if we can just play with that term, Takže keď sa môžeme takto s týmto pojmom zahrávať, alebo hrať, študenti. Where are you a student? Kde ste študentmi? In a classroom. Keď ste v triede. And you go back and forth to and from the classroom. You don't live there. Chodíte hore dolu do tej triedy, nežijete tam. And what are you doing? A čo robíte? You're studying prophecy. Študujete proroctvo. Prophecy is nothing more than history. Proroctvo nie je ničím viac ako dejiny. History that has meaning and direction. Dejiny, ktoré majú svoj význam a vedenie. And what are these students doing? A čo robia títo študenti? They're reading the books of history of prophecy. Oni čítajú si tie dejepisné knihy proroctiev. They are, I'm going to use the phrase, observing. Oni sledujú, skúmajú. So you've got all the clues that you need. Takže máte všetky kľúče, ktoré potrebujete. Who was Elder Jeff referring to? O kom starší Jess hovoril? In the framework of Matthew 13. V tom rámci Matúša 13. So of course it's the servants or the workers. Áno, samozrejme sú to tí pracovníci, služobníci. Was he correct? Mal pravdu? Of course. Samozrejme. So I'm not here to critique what he said or what he did. Ja som tu není na to, aby som kritizoval, čo on povedal alebo urobil. But he missed, or it was not his work to discuss an important aspect of our humanity. Ale to nebola tá jeho práca hovoriť o tom dôležitom aspekte ľudskosti. We might call it the nature of man, but I don't want to. Môžeme to nazvať prirodzenosťou človeka, ale to ja nechcem. What he did To, čo on spravil, was direct God's people to the work that they were given to do. bolo nasmerovať Boží ľud na dielo, ktoré im bolo dané robiť. Beginning at the time of the end. Začínajúc v čase konca. He showed us what our work was, what we were to understand. Ukázal nám, čo je to naše dielo, čomu musíme porozumieť. But there was an important component missing. Ale bol tu jeden dôležitý komponent, ktorý chýbal. And when a component of prophecy is missing, A keď chýba určitý komponent proroctva, when it's not part of the message of God's messenger, keď to nie je súčasťou posolstva Božieho posla, you cannot have an experience in that sphere, in that realm. nemôžete mať skúsenosť v tejto sfére. Because if you did, Ak by ste mali, you would not be living in accordance with God's will. nebudete žiť v súlade s Božou vôľou. Maybe you don't like the word will. Možno sa vám nepáči to slovo vôľa.
but you are not living within the remit. I hope you know what the word remit is, the limits of the message. Nežili by ste v limitoch toho posolstva? The message was this big. Posolstvo bolo takto veľké. And you can't have an experience outside of it. A vy nemôžete mať skúsenosť mimo toho. Which means if the messenger says that the experience here is an observer, takže keď ten posol hovorí, že tá skúsenosť tu, to je pozorovateľ, period, bodka, hotovo, you can't have an experience outside of that, outside of this. Nemôžete mať skúsenosť mimo toho. But beginning 2016, ale začínajú z 2016, which technically means beginning 2014, čo technicky vlastne znamená začínajú z 2014, a change begins to happen. začína sa diať zmena. And what is that change? Aká to je zmena? That now the message expands. Že teraz to posolstvo sa rozrastá, rozširuje. And you are now forced not to just be an observer, which is hard enough. A vy ste teraz nútení už byť nielen pozorovateľom, čo samé o sebe je dosť ťažké. But now you need to be what? Ale musíte byť čím? A plant. Rastlinou. Someone who is connected to the story. Niekto, kto je prepojený s celým tým príbehom. Someone who is part of the story. Niekto, kto je súčasťou toho príbehu. Who is living in the history of the story. Kto žije v dejinách toho príbehu. So now we are both observers and partakers of the truth. Takže teraz sme obaja aj sledovatelia, ale aj účastníci tej pravdy. We are not only required to look and see and understand. Nemáme sa len pozerať, vidieť a rozumieť. If I can suggest, without emotional attachment, keby som tak mohol povedať, že bez nejakého emocionálneho takého we'll use an ugly term. Prepojenia, použijeme taký škaredý výraz na to. As we consider the collateral damage of the great controversy, we just observe. Keď zvažujeme tú obrovskú škodu okolo veľkého sporu alebo poškodenie, tak len to sledujeme. Máme tu pole and the house. A dom. Heaven and earth. Nebo a zem. And the servants do what? A tí služobníci robia čo? Go back and forth. Chodia hore dolu medzi tými dvoma. After potom the owner left his home once and went to the field. Potom, ako ten vlastník raz odišiel zo svojho domu a išiel na pole, there's so much in that parable that explains prophetic history. V tom podobenstve je toho tak veľa, čo vysvetľuje prorocké dejiny. We'll use a new word. Použijeme nové slovo. They're not servants, they're ambassadors. Nie sú to služobníci, sú to takí veľvyslanci. And where is the allegiance of an ambassador? A kde je allegiance, neviem, with the toho country veľvyslanca? that the ambassador represents. On vlastne je ako vyslaný tou krajinou, ktorú reprezentuje. They don't care about the country they're visiting. A na ňu sú naviazaní. Oni sa nestarajú o krajinu, ktorú They don't worry navštevujú. about their internal affairs. Oni sa nezaujímajú o to, čo sa deje vnútri tej
cudzej krajiny vlastne. They are a proxy. Now we're using a new term, a proxy of the householder. Oni sú zástupcom toho vlastníka domu. Now remember, there are various levels for this parable. Pamätajte, v tomto podobenstve viacero takých vrstiev. But these people, you and I, Títo ľudia, vy a ja, also experience what's happening because we're plants. tiež aj prežívajú to, čo sa deje, pretože my sme rastliny. And if I can put it this way, Keď by som to mohol povedať takto. we were not allowed to back in the day. Vtedy nám nebolo dovolené. The messenger said, only observe, don't experience. Ten posol povedal, musíte len sledovať, nemajte žiadnu skúsenosť. Which means only see what's happening, Čo znamená, len musíte vidieť to, čo sa deje, but don't have an emotional attachment. Don't get emotionally tied down in this issue. ale nemajte žiadne emocionálne také prilnutie k tomu, veľmi sa k tomu, sa do toho nezapájete And citovo. so people might look at this movement in the past and think that we were heartless. A ľudia sa mohli na toto hnutie pozrieť v minulosti a pomyslieť si, oni sú bezcitní. Unfeeling. Bez citov. If you were there in those early dispensations, you will know the following to be true. Ak ste tu boli v tých predchodzích epochách, tak viete, že toto následovné je pravda. Someone would stand up in front of God's people. Niekto povstal pred Božím ľudom, And they would present a message. prezentovali by posolstvo. We'll say it this way. They were preaching the truth. Kázali pravdu. And we were ordered, A my sme I museli, use a stronger word, we were commanded nám bolo prikázané, poviem to tak prísnejšie, jasnejšie. that we, the congregation, were not allowed to do something. My sme niečo nemohli spraviť ako zhromaždenie. And if you were in that history, you know what I'm referring to. Keď ste v týchto dejinách boli, viete, o čom hovorím. We were not allowed to look at the morality of the speaker. Nemohli sme sa pozerať na morálku toho, kto to hovoril. We were not to judge the messenger, just the message. Nesmeli sme posudzovať posla, ale iba to posolstvo. Why? Prečo? Were we not morally sensitive people? Neboli sme morálne dostatočne citliví ľudia? Of course we were. Boli sme. Did we not understand between right and wrong? Of course we did. Nerozumeli sme tomu, čo je dobré a zlé? Rozumeli. But the message that was given to us Ale posolstvo, ktoré nám bolo dané, ordered us to shut off that part of our humanity. nám vlastne nás vynútilo odrezať túto časť I našej don't want to ľudskosti. point a finger at anybody, Nechcem na nikoho ukazovať prstom, but it allowed us to have a situation where we had sinners presenting before God's people. ale dovolili sme vlastne situáciu, že sme v Božom ľude dovolili hriešnikov. And as I say, I'm not critiquing any particular individual. Ja teraz nekritizujem žiadneho konkrétneho človeka, But I'm trying to make a point so that we can understand. snažím sa urobiť určitú pointu, aby ste tomu rozumeli. I want to describe
everything that we've spoken about so far in a different framework. Chcem popísať všetko, o čom sme doteraz hovorili v takom inom rámci. A framework that I've mentioned again in previous studies many times. Rámec, ktorý som už predtým spomínal v predchádzajúcich štúdiách. So if I were to do this, Keby som mal spraviť toto. so we were the people of the 10, My sme boli ľudia 10, but of course we were not. ale neboli sme, samozrejme. We were the people of the 4. My sme boli ľudia len 4. 4 and 6. 4 a 6. So we were the people of the commandments. Boli sme ľudia prikázaní. And because we were ambassadors, A pretože sme boli veľvyslanci, what is it that we cared about? o čo nám išlo, na čom nám záležalo? The field or Pole the house? alebo dom? The house, Ten dom, heaven, nebo. the 4, 4, God's perspective, to je Božia perspektíva. particularly number 4. Zvlášť číslo 4. The sign of our righteousness. To je znamenie našej spravodlivosti. How hypocritical does that sound today? Ako nám to dnes znie pokrytecky? If it's possible to say this respectfully, Ak je to this možné, inspired statement, ak je to možné povedať tak nerešpektujúco tento inšpirovaný výrok, how disgusting does that statement sound today? ako nechutne vám tento výrok dneska znie. I'm righteous Som spravodlivý because of number 4. kvôli tým 4. And you would laugh at that today. Dnes by ste sa na tom smiali. But back then, Ale vtedy that was the battle cry. to bol krik do boja. 9/11, 9.11, the harbinger of the Sunday law, number 4. Taký predchodca nedeľného zákona, číslo That all 4. began to change in 2014. Toto celé sa začalo meniť v 2014. V 2014. But the date that was given to us earlier was 2016. Ale ten dátum, ktorý nám bol daný predtým, to bol 2016. So I'm not taking the time to draw a line for us because I hope you all know the dates and the connections. Nejdem teraz robiť tú líniu, dúfam, že poznáte tie dátumy a tie prepojenia. So I have been quite explicit over the past several years. Za posledných niekoľko rokov som bol dosť jasný v tom, that this movement's focus has shifted from number 4 to number 6. že zameranie tohto hnutia prešlo od čísla 4 po číslo 6. A few years ago, people got wound up. They got confused. Pred pár rokmi ľudia boli takí zmetení a zamotaní By one question. jednou otázkou. Prophecy or morality? Proroctvo alebo morálka? And they didn't like my response. A nepáčila sa im moja odpoveď. Prophecy equals morality. Proroctvo rovná sa morálka.
4 equals 6. 4 rovná sa 6. It's just where your focus of attention is. To je len o tom, kde je vaše zameranie, kde to je také, The house or the field. kde je to vážnejšie alebo dôležitejšie, dom alebo pole. So why have we spent so much time in this study talking about this relatively straightforward issue? Prečo sme tak veľa času v tomto štúdiu strávili rozprávaním o tejto jasnej téme? Because we all need to understand Pretože my všetci, that we have a dual nature now. všetci potrebujeme rozumieť tomu, že máme dvojitú prírodzenosť. We'll say for the past 8 years. Za posledných 8 rokov, And I think some of us still don't realize this, or we still struggle with this. myslím, že niektorí si to stále neuvedomujeme alebo zápasíme s tým. We need to consider humanity. Potrebujeme zvážiť ľudskosť. I just want to pause and make a comment. Urobím pauzu a komentár. It's a part of another study that I've done. Je to súčasťou inej štúdie, ktorú som urobil pred nejakým časom. The introduction of the book Christ Object Lessons. Je to úvod knihy do Kristových podobenstiev. Úvod do knihy Kristových podobenstiev. So I've said 4 and 6 equal 10. Povedal som 4 a 6 rovná sa 10. I've also said 4 equals 6, not 5 equals 5. A tiež som povedal, že 6 rovná sa 4, teda 4 rovná sa 6, nie 5 rovná sa 5. And my maths is correct. A mám tu matematiku správne. We need to consider the 4, which is God, and the 6, which is the human. Potrebujeme zvážiť tie 4, to je Boh, a 6, to je človek. But what we cannot do Ale čo nemôžeme spraviť, is use the 4 to understand the 6. je použiť tie 4, aby sme porozumeli tým 6. To sa nedá. And this important point has confused many people. A toto tak zmiatlo mnohých ľudí. Because they're going to do foolishness. Urobia bláznovstvo. They're going to say something silly like the following. Povedia niečo následovné. Adam, Eve, Eva get together. Sa spoja. 2 plus 1. 2 plus 1. They produce a baby called Abel. A majú babatko Abela. Let's use foolish parabolic technology. To je, poďme použiť bláznivú Go from the 4 to the 6. metodológiu podobenstiev. Poďme od 4 ku 6. Heaven to earth, earth to heaven. Od neba na zem, zo zeme na nebo. Koľko ich máme? 3 on earth. 3 na zemi. How many you got in heaven? Koľko máme v nebi? Name them. Pomenujme ich. They get together. Spoja sa. And they have an only begotten. A majú jednorodeného. This is the stupidity that people do. Toto je hlúposť, ktorú ľudia robia. They're going to try to look at the Godhead and use that to explain
human relationships. Pozrú sa na božstvo a snažia sa podľa toho vysvetliť ľudské vzťahy. The book Christ Object Lessons, Tá kniha Kristove which in podobenstva, parentheses says the manual on parabolic methodology, to je manuál na metodológiu podobenstiev v úvodzovkách. at the very beginning, in the introduction, says you cannot do that. Na začiatku v úvode sa píše, to nemôžete robiť. Law number 1 for this movement. Prvý zákon pre toto hnutie. You cannot go from heaven to earth and earth to heaven. Nemôžete ísť z neba na zem a zo zeme do neba. We should all know how juxtapositioning works. Všetci by sme mali vedieť, ako funguje juxtapozícia. You have to force something that does not belong Musíte vytvoriť niečo, čo nepatrí, to come very close. aby ste veľmi prišli blízko. Here's your object. Tu máte ten objekt. You're going to get something and you're going to force it to come close. Máte niečo a prinútite sa k tomu priblížiť, That does not belong there. čo tam nepatrí. It belonged over here. Patrilo to sem. And what are we trying to understand? To, čomu sa snažíme porozumieť, This or this? tomuto alebo tomuto. This is what we want to understand. Toto je to, čomu chceme rozumieť. If you want to understand something, you have to compare it to something. Keď chcete niečomu porozumieť, musíte to s niečím porovnať. There's nothing to compare it to. A nemáme nič, s čím by sme to porovnali. So you get this item, this object, and you force it to come close. Takže máme tento objekt a prinútime ho na silu prísť blízko. So I hope you understand Dúfam, že rozumiete, what was this thing čo bola táto vec, that didn't belong here, čo nepatrilo sem, that was forced to come close a čo bolo prinútené prísť blízko, to explain what this was. aby sme vysvetlili, čo bolo toto. We should all know the answer to that. Všetci by sme mali poznať odpoveď. Jesus, the Christ. Ježiš Kristus. If you want to understand why Jesus had to die on earth, that is the answer. Keď chcete rozumieť, prečo Ježiš zomrel na zemi, toto je tá odpoveď. If you want to understand your burdens, your death, Keď chcete rozumieť vašim trápeniam, vašej you can't go to a smrti, God to understand that. nemôžete ísť k Bohu, aby ste tomu rozumeli. A God has to be forced to come close to you. Boh musí byť prinútený prísť blízko k vám. A God that doesn't belong here next to you. Boh, ktorý sem nepatrí tuto blízko vedľa vás. And then when you look at that God who has come close to you, A get crucified on the cross, keď sa pozriete na toho Boha, ktorý sa priblížil k vám ukrižovaný na kríži, it helps to explain your life. potom to pomáha vysvetliť váš život. So when we come to parabolic teaching, Keď prídeme k vyučovaniu podobenstiev, which is what this movement has been created on, it's the platform on which we stand, to je platforma, na ktorej bolo utvorené toto hnutie, na ktorej stojí. you cannot go to heaven, to the Godhead, to see what happened up there, to explain what's happening down here. Nemôžete ísť do neba k Bohu, aby ste
vedeli vysvetliť, čo sa stalo tu dolu na zemi. You can't understand marriage here Nemôžete porozumieť manželstvu tu by looking at the Godhead. tým, že sa budete pozerať na božstvo. It's not just difficult, Nie je to iba zložité, ťažké, it's wrong. ale je to aj nesprávne. It's not correct methodology. Nie je to správna metodológia. The Godhead is a mystery. Božstvo je If tajomstvo. there's anything that we could understand about it, good. Ak niečo o tom môžeme porozumieť, dobre. We could understand altruistic love. Môžeme rozumieť altruistickej láske, Selfless love. nesebeckej láske. But you get that from anything. You don't need to go to the Godhead to understand that. Ale na to nemusíte ísť k božstvu, aby ste tomu rozumeli. To môžete získať hoci kde. Okay, so that was a short diversion, but it's an important point that's connected to our study. To bola taká krátka odbočka, ale je to dôležitý bod spojený s našim štúdiom. Because it's another way of understanding the 4 and the 6. To je iný spôsob porozumenia tých 4 a 6. The house and the field. Dom a pole. The servants and the plants. Služobníci a rastliny. All repeating patterns. Všetko tie opakujúce sa vzorce. If you want to know what's going on earth, you have to be here. Ak chcete vedieť, čo sa deje na Zemi, musíte tu byť. So this was a component of our message that was missing in past dispensations. Toto bol komponent nášho posolstva, ktorý chýbal v tých minulých epochách. This is not uplifting one messenger and downcasting another. Toto nie je vyzdvihovanie jedného posla a zavrhnutie druhého. But each messenger has a different role. Každý posol má inú rolu. I want to suggest the following. Chcel by som navrhnúť následovné. Elder Jeff was given a message by God. Starší Jeff dostal posolstvo od Boha, that said the following. ktoré hovorilo Train následovné. those rebels Vytrenuj týchto vzdorovitých rebelov, the Laodiceans, Laodiceu, into being my ambassadors, na to, aby boli mojimi veľvyslancami. messengers, Poslovia, servants, služobníci, observers, sledovatelia. and his favorite term, A jeho obľúbené slovo, students of prophecy. študenti proroctva. And he said, On povedal, anything else, God? ešte niečo iné, Bože? God said, nothing more. A Boh povedal, nie, už nič. So Elder Jeff has no foresight of the future. Starší Jeff nemal žiadny náhľad do budúcnosti. He did his work. Urobil to svoje dielo And when his work came to an end, a keď jeho dielo prišlo ku koncu, based upon what we've studied so far, what year was that? na Studied základe, so far today. na základe toho, čo sme dnes študovali, to bolo kedy? I'm not asking you on previous knowledge, what date have I given you today? Nepýtam sa na to minulé poznanie, aké dátumy som vám dal dnes. 2014. 2014. The 4 comes to an end. Tie 4 končia.
Can we not use the chat to answer my questions? Prosím vás, neodpovedajte do chatu na moje otázky. Okay, so we know the study of Matthew 13 began in 16, but I'm going back to 14. Štúdium Matúša 13 začalo v 2016, ale ja sa vraciam do 2014. Okay, so if there's this new message now that's going to say it's not one part, there's two parts to a human being. Ak toto je nové posolstvo, ktoré povie, že nie je jedna časť, ale sú dve časti človeka, we might call it the physical and the spiritual. mohli by sme to nazvať fyzické a duchovné. Elder Jeff's been teaching the spiritual. We're spiritual beings. Starší Jeff učil to duchovné, že sme duchovné bytosti. Angels. Anieli. Now we need to learn what? A teraz sa musíme naučiť čo? Our humanity. Tú našu ľudskosť. And if you want to learn about humanity, where must you go? Keď sa chcete naučiť o ľudskosti, kam musíte ísť? To heaven. Do neba. Of course not. Nie, samozrejme, že nie. Because that's where Laodiceans take you, to heaven. Tam pôjde Laodicea do neba. Tam vás vezme Laodicea k nebu. But God would teach you to look to earth. Ale Boh vás učí, pozerajte sa na zem. If you want to understand the physical, you need to go to the physical. Keď chcete rozumieť tomu fyzickému, musíte ísť ku fyzickému. And the only way you're going to figure that out Jediným spôsobom, ako toto rozlúsknete, is by going through the book Christ Object Lessons. je tým, že pôjdete si cez knižku Kristove podobenstva. Rule number 1. Prvé pravidlo. Heaven cannot explain earth. Nebo nemôže vysvetliť zem. You have to juxtapose. Musíte urobiť juxtapozíciu. Force two things which are not connected to come together. Prinútiť dve veci, ktoré nie sú spojené, sa priblížiť. Jesus the Christ has to come to earth. Ježiš Kristus musí prísť na zem. New message. Nové posolstvo. Finish the sentence. Dokončite tú vetu. New messenger. Nový posol. Some of us finish the sentence incorrectly. Niekto to nesprávne dokončil. Okay, the old messenger and the new messenger. Starý posol a nový posol. Don't get this one wrong. Toto vám nesmie ujsť. Elder Jeff. Starší Jeff. Elder. Staršia. Good, you got it correct. Dobre, máte to správne. Okay, so we didn't get the answer correct. Nemáme to správne. Okay, remember, this is parabolic teaching. Pamätajte, to sú podobenstva. Vyučovanie v podobenstvách. Okay, give me a second. Dajte mi sekundu. Okay. Because you all got the answer, or some of you got the answer wrong. Niektorí ste povedali nesprávnu odpoveď. Parabolic teaching. We all agree this is parabolic teaching? Toto je vyučovanie v podobenstvách. S tým súhlasíme? I apologize for the lighting. We're in a different facility here. My sme teraz na inom mieste. Hopefully that's better. Okay, so this is a parable. Takže toto je podobenstvo. Juxtapositioning. Juxtapozícia. How many points do you have? Koľko bodov tu máme? 3. 3. Okay, so now we know the answer. Takže už vieme odpoveď. So this was Elder Jeff.
Toto bol starší Jeff. And he's going to discuss the spiritual. Bude hovoriť o tom duchovnom. And so Elder Tess is going to discuss the physical. Staršia Tess bude hovoriť o tom fyzickom. So this is the servants, the ambassadors. Toto sú služobníci, to sú tí veľvyslanci. Those who have a message. Tí, ktorí majú posolstvo. And the focus of this prophet. A zameranie tohto proroka. Number 3. Číslo 3. Is going to discuss the experience that we are supposed to have. Bude hovoriť o skúsenosti, ktorú máme mať. So, what does that mean? Čo to znamená? We know straight away it means 6. My vieme... It means discussing our humanity. Čo znamená tá šestka? To je rozprávanie o našej ľudskosti. It does not mean throwing away the Sabbath. To neznamená, že odhodíme sobotu. What I want to say, to, čo chcem povedať, for those who got the wrong elder, pre tých, ktorí povedali toho nesprávneho staršieho, for a start, who was your teacher? Kto je váš učiteľ? He didn't do a good job. Ten, kto vás učil, to neurobil dobre. So blame the teachers. That's what I say. Učiteľa obviňujte. So the only way you're going to go from, and you don't have the board there, from Elder Jeff to Elder Tess. Jediný spôsob, ako pôjdete od staršieho Jeffa ku staršej Tess, is by understanding parabolic methodology. Je porozumením metodológie podobenstiev. So that's why there's that number 2 in the middle. It's the transition. Preto tá dvojka je v strede, lebo to je ten prechod. So why is it important for us to understand this aspect of our work? Takže čo je pre nás dôležité rozumieť tomuto aspektu toho nášho diela? Now in the past, I've described it this way. V minulosti som to popísal takto. When you are the recipient, keď vy ste ten, ktorý prijíma, when you're the plant, keď vy ste tou then you just sit there and you just accept things. Tou rastlinkou budete tam sedieť a budete veci prijímať. You're on this planet and you just accept things. Na tejto planete a budete veci prijímať. Now at a simple level that's correct. Na to je jednoduchej úrovni, to je správne. But we need to go from the imaginary, from the simple. My musíme ísť od toho jednoduchého, od toho takého fiktívneho, to the real, to the complex. Skutočnému, komplexnému. So we can go from Matthew 13, the plant, to real life. Takže z Matúša 13. We can go from Matthew 13. Z Matúša 13 môžeme ísť. The pretend or the story to real life. Z toho príbehu, z toho, čo je len akože, do skutočného života. So you and I are all real human beings. Vy a ja sme všetci skutoční ľudia. We're stuck in this field. A sme tu zakotvení v tomto poli. And we have to live in this world. A musíme žiť v tomto svete. We are not studying prophecy. Neštudujeme proroctvo. We're not observing it. Nesledujeme ho. What are we doing? Čo robíme? We're doing two things. Robíme dve veci. We are experiencing it. Prežívame to.
So we are experiencing prophecy Prežívame to proroctvo, because we live here. pretože tu žijeme. I think we can all conceptualize that. Myslím, že toto vieme si tak... But there's one other thing that we're doing because we're here on this planet. Ale ešte jedna vec, ktorú robíme. Sme tu na tejto planete. Okay, so who can guess what the other thing we're doing? We're experiencing prophecy and we are... Kto to uhádne, akú ďalšiu vec robíme? Prežívame proroctvo a čo ešte? We are creating prophecy. My ho tvoríme. And I think this part is something that many of us have not appreciated or realized. A myslím si, že táto časť je to, čo mnohí z nás nedocenili a neuvedomili si. So I don't know if I cut out, but I'll repeat what I said. This is something that I think many of us have not realized. Zopakujem to. Myslím, že toto je niečo, čo mnohí z nás si neuvedomili. So in our next presentation, V našej ďalšej prezentácii I want us to consider this idea, which may be new to you, that we are creating prophecy. chcem, aby ste zvážili túto myšlienku, ktorá môže byť pre vás nová, že my utvárame proroctvo. Let me ask a question. Mám sa otázku. Is Vladimir Putin creating prophecy? Utvára Vladimír Putin proroctvo? Yes. Áno. We are now in the full swing, the full dynamic of the death of the king of the south. It has begun. Sme teraz v plnej dynamike kráľa juhu. Už to začalo v tom prechode. And if you've got Putin, who is creating prophecy, máme Putina, ktorý utvára proroctvo. Who's helping him? Kto mu pomáha? The other important man. Ďalší dôležitý človek, muž. Biden. Ten. So you had two people creating prophecy. Takže tu máme dvoch ľudí utvárajúcich proroctvo. Now, I hope it didn't escape your attention. Teraz neviem. At the last camp meeting, Dúfam, že to neuniklo vašej pozornosti. what country were we discussing, or at least me? Na poslednom camp meetingu, o ktorej krajine sme hovorili? France. O Francúzsku. Why? What was at least one of my motivations? Prečo? Aká bola minimálne jedna z mojich motivácií? Because of the French election that was coming. Pretože prichádzali francúzske voľby. And the significance that that would have upon end-time prophecy. A význam, aký by to malo na záverečné proroctvo. King of the south. Král juhu. King of the north. Král severu. The kings of the earth. Králi tejto zeme. All of these leaders Všetci títo vodcovia are creating prophecy. utvárajú proroctvo. How? Ako? Are they all in bed together, having a meeting, discussing this? Sú oni všetci spolu v posteli stretnutí a sa o tomto rozprávajú? We all now My všetci teraz have a common understanding máme spoločné porozumenie, that we don't believe in this globalist entity that is going to destroy all of us. že neveríme v takúto globalistickú entitu, ktorá všetko okolo nás zničí. Those conspiracy theories, we know that they're all rubbish. Vieme, že tieto konšpiračné teórie sú blbosť.
I mentioned 3 groups, 3 elements. Spomenul som 3 skupiny, 3 také elementy. King of the south, king of the north, and the kings of the earth. Král severu, král juhu a králi tohto sveta. And even though the Bible says it, Aj keď to Biblia hovorí, the kings of the earth have come together, they have conspired with one another. králi tohto sveta prišli spolu, oni spolu konšpirujú. The agencies of evil are consolidating their forces. Tie mocnosti zla už spájajú svoje sily. Each of these people, each of these people is doing their own thing for their own reasons. Každý z týchto ľudí si robí svoju vlastnú vec zo svojich vlastných dôvodov. There's an unusual physical phenomena. Je tu taký neobyčajný fyzický fenomén. It's called synchronization. Nazýva sa to synchronizácia. Where you have independent elements, kde máme nezávislé také atómy, elementy, who are all doing their own thing, kde každý si robí to svoje, si hrabe na svojom piesočku. And what happens when you bring them together? Čo sa stane, keď ich spojíme? They begin to become synchronized. Oni sa zosynchronizujú. If you go into YouTube, you can watch numerous videos that show you the synchronization and how it's almost magical. Keď pôjdete na YouTube, oni vám ukážu tú synchronizáciu, je to skoro ako také čarovné. 3 elements, all independent of one another. 3 zložky, všetky nezávislé, jedna od druhej. They're all going to come together. Všetky sa spoja. Where? Kde? In the old world. V tom starom svete. And when they come together, what will happen? A keď prídu spolu alebo k sebe, čo sa stane? Synchronization. Synchronizácia. They will all come together for a common prophetic purpose. Oni sa všetci spoja pre jeden prorocký zámer. I hope you will see the profundity of that model, that statement. Dúfam, že vidíte, aký je tento výrok hlboký, ako to má hĺbku. Okay, so they're all going to be creating prophecy. Oni všetci budú utvárať proroctvo. I hope I've all proven that to you. Dúfam, že to som vám ukázal. And who is going to aid and abet them? That means to help them in their criminal activities. A kto im pomôže v tejto ich zločinnosti, v týchto aktivitách? Well, they're righteous ones, depending on your perspective. Závisí na vašej perspektíve. Alebo sú to spravodlivé skutky. What happened a couple of weeks ago? Čo sa stalo pred pár týždňami? In France? Vo Francúzsku. Who put one of those kings up there? Or kept him up there? Kto tam dal jedného z tých kráľov? Respektíve udržal ho tam. The people did. To boli ľudia. The plants did. To boli tie rastliny. So not only are the kings of the earth creating prophecy, Nielen králi tohto sveta utvárajú proroctvo. Because they could have voted for Le Pen. Lebo oni mohli zvoliť Le Pen. And she would have been one of the kings instead. A ona by bola jedných z tých kráľov namiesto neho. So what I want us to see Čo chcem, aby ste videli, is the important idea je dôležitá myšlienka. that prophecy doesn't just happen. Proroctvo sa nedeje len nejak tak, že sa stane, udeje. It's created by independent atoms. Je utvorené z nezávislých atómov. Independent
people nezávislých ľudí, who all come together, ktorí všetci prídu jeden k druhému they spolu synchronize, a zosynchronizujú sa. and as they say, stuff happens, A tak to hovoria a potom sa dejú veci. or as we call it, A my to nazývame prophecy is fulfilled. naplní sa proroctvo. Let's pray. Poďme sa pomodliť. Holy God, Svätý Bože, we thank you. ďakujeme Ti We thank you for Elder Jeff. za staršieho Jeffa, We thank you for Elder Tess, staršiu Tess, for the messages of salvation that they have brought to us. za tie posolstvá spasenia, ktoré nám priniesli. One emphasizing our role as ambassadors, Jeden zdôrazňoval našu rolu ako tých veľvyslancov. the other emphasizing our role as creators of prophecy. A ten druhý zdôrazňoval našu rolu ako tvorcov proroctva. I don't know if I've gone offline. Neviem, či mi vypadol signál. Can you hear me? Počujeme sa. Okay, I'll carry on. Budem pokračovať. Holy God, we thank you. Svätý Bože, ďakujeme Ti. As we uplift those two leaders, Keď my pozdvihneme týchto dvoch vodcov, one who used to be with us and one who is with us today, jeden, ktorý s nami bol, a druhý, ktorý s nami je dnes, we need to understand the significance of their roles. potrebujeme porozumieť významnosti ich roli. One who focused upon our spirituality, Jeden sa zameriaval na našu duchovnosť one who emphasizes our humanity, a jeden zdôrazňoval našu ľudskosť. we recognize we are both observers and participants of prophecy. Rozpoznávame, že sme aj sledovatelia, aj účastníci proroctva. As we realize in a way that we may not have thought of before, Keď si uvedomíme spôsob, ako sme o tom možno predtým that nerozmýšľali, we, with our fellow human beings, spôsobom teda, ako sme nerozmýšľali my a naši spolu putovníci, are creating prophecy by our actions. naši spolublížni, utvárame proroctva May each of us pause, našimi vlastnými skutkami. Nech sa na chvíľu zastavíme take off our shoes, a vyzujeme si topánky and realize that we are standing upon holy ground. a uvedomíme si, že stojíme na svätej zemi. Help each of us to make the right decision. Pomôž každému z nás urobiť správne rozhodnutie. In Jesus' name, V mene amen. Ježiša. Amen. I want to thank everybody. Ďakujem všetkým And I'll hand over to Daisy. a dám to už Daisy.